السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اس لیکچر میں ہم 10th کلاس کے میتھ سائنس گروپ کے MCQs کی بات کریں گے۔ تمام MCQs انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں ہیں، اس لیے یہ ویڈیو انگلش اور اردو میڈیم سٹوڈنٹس دونوں کے لیے مفید ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو فوری مل سکیں۔ بہت شکریہ۔ MCQ نمبر 1، The number of elements in power set 1, 2, 3 is 1، 2، 3 کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 4، 6، 8، 9۔ یہاں پر درست آپشن ہے سی والا۔ The number of elements in power set 1، 2، 3 is 8۔ 1، 2، 3 کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد 8 ہوتی ہے۔ Question number 2، mean is affected by change in place, scale, rate, origin۔ کس چیز کے تبدیل ہونے سے حسابی اوسط پر اثر پڑتا ہے؟ جگہ، پیمانہ پیمائش، مقدار، ماخذ۔ The correct option is D۔ mean is affected by change in origin۔ ماخذ کے تبدیل ہونے سے حسابی اوسط پر اثر پڑتا ہے۔ MCQ نمبر 3، secant square theta is equal to 1 minus tan square theta، 1 plus cos square theta، 1 plus tan square theta، 1 minus sin square theta۔ The correct option is option number C۔ Secant square theta is equal to 1 plus tan square theta۔ MCQ number 5، 1 over alpha plus 1 over beta is equal to 1 over alpha plus 1 over beta برابر ہے 1 over alpha، 1 over alpha minus 1 over beta، alpha minus beta over alpha into beta، alpha plus beta over alpha into beta۔ The correct option is D۔ 1 over alpha plus 1 over beta is equal to alpha plus beta over alpha into beta۔ اس کا سمپل ہم نے LCM لینا ہے تو ہمارے پاس یہ والی رقم آ جانی ہے، سمپل ہے۔ MCQ نمبر 6، in a proportion A ratio B proportion C ratio D، B and C are called means، extremes، fourth، proportional، none of these۔ تناسب A نسبت B تناسب C نسبت D میں B اور C کیا ہیں؟ وسطین، طرفین، چوتھا متناسب، ان میں سے کوئی نہیں۔ The correct option here is option number A۔ In this proportion B and C are called means۔ اس تناسب میں B اور C کو وسطین کہا جاتا ہے۔ MCQ number 7، tangents drawn at the ends of diameter of a circle are to each other parallel، non parallel، collinear، perpendicular۔ دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں ہوتے ہیں متوازی، غیر متوازی، ہم خط، عمود۔ یہاں پر درست آپشن ہے A والا۔ Tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel to each other۔ دائرے کے قطر کے سروں پر کھینچے گئے مماس آپس میں متوازی ہوتے ہیں۔ MCQ نمبر 8، a circle has only one secant، chord، diameter، center۔ ایک دائرے کا صرف ایک ہی ہوتا ہے قاطع، وتر، قطر، مرکز۔ کریکٹ آپشن ہے D والا۔ A circle has only one center۔ ایک دائرے کا صرف ایک ہی ہوتا ہے مرکز۔ MCQ نمبر 9، an arc subtends central angle of 40 degree then the corresponding chord will subtend a central angle of 20 degree، 40 degree،
60 डिग्री 80 डिग्री। एक कौस का मरकज़ी ज़ाविया 40 डिग्री है, उसके मुतलका वत्र का मरकज़ी ज़ाविया होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। An arc subtends central angle of 40 degree, then the corresponding chord will subtend a central angle of 40 degree. एक कौस का मरकज़ी ज़ाविया अगर 40 का है तो उसके मुतलका वत्र का मरकज़ी ज़ाविया भी 40 होगा। MCQ number 10. Through how many non-collinear points a circle can pass? 1, 2, 3, 4. दायरा कितने गैर खती नुकात से गुजरता है? 1, 2, 3, 4। सी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। Through how many non-collinear points a circle can pass? 3. दायरा कितने गैर खती नुकात से गुजरता है? 3। MCQ number 11. The measure of the external angle of a regular octagon is. एक मुनज़्ज़म मुसम्मन के बैरूनी ज़ाविये की मिक़दार होती है 5/4, 5/3, 5/6, 5/8. The correct option here is option number A. The measure of the external angle of a regular octagon is 5/4. एक मुनज़्ज़म मुसम्मन के बैरूनी ज़ाविये की मिक़दार π/4 होती है। MCQ number 12. Find x in proportion 4:x proportion 5:15. 4:x तनासब 5:15 में x की कीमत मालूम करें। हम यहाँ पे रकम लिखते हैं 4:x तनासब 5:15। तरफैन का हासिल ज़रब यानी बाहर वाली दोनों रकूम का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन का यानी अंदर वाली दोनों रकमों का 5x, यानी मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। 15 4 times r 60 इज इक्वल टू 5x। 60/5 ये इधर ज़रब खा रहा है x के साथ, इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो लिहाजा x की कीमत हमारे पास आ जाएगी 12। So we will select option number D, 12. The value of x in this proportion is 12. इस तनासब में x की कीमत 12 है। MCQ number 13. The solution set of equation 4x square minus 16 is equal to 0 is. इस मुसावात का हल सेट क्या है? बच्चों ये याद रखिए कि ये सवाल बहुत दफ़ा आपके इम्तिहान में आ चुका है। इसको हल करते हैं। 4x स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने की खातिर हम इस रकम को बराबर के दोनों तरफ 4 से तकसीम करते हैं। 4 से तकसीम करने पर हमारे पास आ गया x स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम -4 को बराबर के दाएं तरफ ले जाते हैं। बराबर के दाएं तरफ जाने पर -4 + 4 हो जाएगा, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ जज़र लेते हैं। जज़र लेने से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू +-2। तो यहाँ पर हम सी वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 इज +-2। इस मुसावात का हल सेट हमारे पास क्या आ गया? +-2। MCQ number 14. The semi-circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of. दायरे के निस्फ मुहीत का मरकज़ी ज़ाविया होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। द सेमी सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्रीज। दायरे के निस्फ मुहीत का मरकज़ी ज़ाविया 180 डिग्री होता है। MCQ number 15. A complete circle is divided into. मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। A complete circle is divided into 360 degrees. मुकम्मल दायरे को 360 डिग्रीज में तकसीम किया जाता है। MCQ number 16. Sin square theta plus cos square theta is equal to sin theta cos theta 1 2।
बच्चों याद रखिए कि ये एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो वी विल सेलेक्ट ऑप्शन नंबर सी. ये फॉर्मूला आपने ज़बानी भी याद कर लेना है. MCQ number 17. Two tangents drawn to a circle from a point outside it are of in length half, equal, double, triple. Option number B is correct. Two tangents drawn to a circle from a point outside it are of equal in length.